Laithanai 2025 BCO ONGC ni bukhak bom rujangmani koktoma abubai belbari RD block ni bisingo khobjak Vikram Mall se amsani lukorong ni nokho kwak thangmani koktoma abni egula amsani lukorok ar samungno mothagrunani bagai khadumani phunuklaimani paithago ONGC ni adongrok khoroksini borok ni mungoi thano khlaika FIR paithagote musalama kori ongoi Tripura Human Rights Commission case khlaika amsani lukorok first year koktoma thumnai rogoi koksanani thangai okokno shaka Kerong korong minto de Burma. Puliano media rong na hambai. Sing ke Vikram Mall sam bisini ngai or tini mani Human Rights Officer. Sini sing ya kuya sing no ONGC rok thangai ko line bawai bomroi sin nok crack mi thang bacha. O crack mi thang man ni pore wo. Ko sing bong no mani ko mani rok atok khaja. Atok khaile je sing bong no bodok khaiton kha bhaje saya nai. এরপরে চিনি সাধারণ বড় রং না 12 জন আমঙ্গই কেস রই ও কেস ন উইদ্র খানিয়া বাগৈ जों বং উল্টা পাল্টা কেস মারখা চিনি নগরক পুরা ক্র্যাক নি থাংবাयै মানথাই जों गिसेपियन द मानो चिनि नगरक क्र्याक नि थांबायखा भबिष्यत बरक गरक फाजांखा बांला फाजांखा चिनि नकवा फान थांमानो गाबोन तै जों गिसा नक तांद्रब फान द मानो नि जों पाल्टा केस मा खालिकेता Boro kesi kenapa? Seng ko hium ko to phaye ngati pra manabo dika ko phaye advocate akoi ko human rights ko phaye mar khata seng ke Bupur ni ko 2025 de ini ke bor gadin na kampung ini ke advocate rok sengno signature nanan bagai ding khata no ke kes masa khabro ko ini ke sawai 12 jona kes ini borok sungno ko nong thap thap ni khoting ka hanoi list hanu do galis ka sungpung siyei abo se sungno se uta ko ke sung thang ge sing mung se ekha thang thu uta am ha ka sungka bang de sung khoting na ni borong ni list ma se ko all list ni bung na yei borok sungno uta sketch khai de 12 jon abo ni 12 jon bisingo bipol dabor ma hani mungoi pola por hyderabad sa kam khai tongi jao bini mungoi pe se bu ko ke sung thang su 12 jon na grupo am ha ka cái nó rồi abo bukho saiman ka nong mong kias sa ko sung thana song nong kha thana song thang nhai chang ka am hai abo 2025 ko cái abo ni kore se nong ni nong rok je phati mani abo no ke visit da khai ke abo visit khai na ye ke roi uskang কয়েকদিন সেকাং করক বরক থাঙ্গাই খাইকিয়া পঞ্চায়েত করক খাই জিআরএস বরক ফটো বই খবর সবই ফটো কয়েকজন ফটো বই তো খাইকিয়া ফটো cái tabuk ke nor ke tam oro bicar nai oro tam bom haiman kha ke nor kucing nai sung obon to de sing khoting mani abon sung ko man thai man nai sung nok sanam dra borok phan mang kha chawta ko case udro ya khabar jana ni udro tak sang yak ko ke oro phai tam nuk kha wen jisu borok kha thai oro wen jisu borok purikha nuk hai ko cái tabuk nor oro ob hai je a jung jaloi tong mani bai tam tam mo khoting kha sini nok Hatika cái school pasram para school rok phati bacha thangka cái nok phacho hanya ku thana ro ke bang thang bacha nok ku ke loro khaje ko juna sungtam gor ku ke sanya 64 family 12 jona ni case ni batam ni nok khanya ka o sunga bo ke je nok phati nai rok bai bia ko bai ke pheli keta khorok sung khoti ka nok kha je sung mane abo 36 bang khate bang nor para ka 60 family singan saite para sing abo pasram para saite para abo mane para 12 para saite para ni borok sungara saite para borok total 64 family ni bai jang nai rok ko ekjana phailiya tai beba khaibe ka no orok tine ke problem mongoi kes already rejected sungna sungini signature na phaiketa nong ni nok bai kha mani jot on se kotor bai kha abo bom hai ke bai kha kira kini pura phadi khama bang basram para school je school bo pura bang ni yak sang su hani dewal su da phatina dalan phadi go dalan tong hani tong school bo tong kam ha ke oin disir ka gogo sita abo nongom saya nong kha ni bong abo saya hani go se mo sulta palta ke siriru bro abo saya go sine ya ayo puno bulai tok le ro ko dang lai bulai tok le kure Limong ka ba? Anbong ke Samburam de Burma. Ani ki dimol de Burma. Na bo block ni andra klai. Belbari block.
ni andaro ke Bikramol sam bisiu klaita para khatamo sini Basram para Bharat Chandra Abhimanyu Vidya Chandra saitya para isu tamong kha ro human rights tini norok nukna ani kulogo kongo borok basajak borok hingkai belbari ardi blok ni andar ni kaibri para ni kaibri ja kaiba Basuram para Vidya Chandra Bharat Chandra te Abhimanyu para ni thanai bisik nei sekang je ONGC ni ngai kaiba agency rok ajaga 2D এবং 3D mining খাইয়ে বড় গ্যাস বা ন্যাচারাল রিসোর্সেস এক্সপ্লোর খাইমানি ফিয়াবা এক্সপ্লোর খাইয়া থাংতেনে নুখা বরকনি যে বুম রক ফাতিরে মানি ইয়াগুলো গোबां মানसिनियो जे टंकसं लुकुरक आ एलाकानि बरंनि नक रक केबनि नक तेरेखा केबनि कुथा कुवाखा केबनि हातिना बाइखा अबाके गोबां मान नक প্রায় 60 থেকে 70 টা নক ফ্যামিলি রক এফেক্টেড নখা আবনো তুই বড় লোকাল রিপ্রেজেন্টেটিভ বেব কক সাকা লোকাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বেব কক সাকা ফিয়াবা কোন জায়গা বড় রিলিফ মানলিয়া ইয়াগুলো বড় সিনি তাকুক টিএসএফ নি ভাইস প্রেসিডেন্ট বরং মানাং জন দেববর্মা আনো কন্টাক্ট খাইহকা বং নি যে প্রবলেম ন তুই সালসা আনি চেম্বার কক সালাইমানি ইয়াগুলো जों before the Human Rights Commission Tripura Human Rights Commission naro जों सिनि पिटिशन फाइल kai जों अप्रोच खाइया आ पिटिशन नि काइब्रै पारानि जेहेतु फाइल खाइया काइब्रै केस रेजिस्टर खा कमप्लेन नम्बर 17 कमप्लेन नम्बर 18 कमप्लेन नम्बर 19 ते कमप्लेन नम्बर 20 अबा हाइकेनो तिनि बरक अजगा जे पिटिशनार फाइजा तिनि ओ केस नि पुइला हियरिंग जों तिनि खा हियरिंग जों अबनो नुखा जे ONGC नि अजगा जों जे रेस्पोंडेंट्स रामारक गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा न खलाइका ONGC न खलाइका इवन TTADC न खलाइका फियाबा जों नुखा तिनि अजगा ONGC नि सिमिसे बंनि रिप्लाई फाइको ताबुक बते गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते TTADC नि रिप्लाई जों मान्याखो आंखा खायो बरक दाक्तिनो रिप्लाई रेवानो एवं जे अजगा जे खतिं जागनाय नक बाय जागनाय केबने नुका कुवागनाय बरंग जाते ठीक मतो ओ जे खतिं मानि कम्पेनसेशन बरंग जाते सरकार नाय रिना निंथुन जों आबोनतै पिटिशन फाइल खाया ते काइसा क खंगाय बेरै खायरक मासिंजा अरो आनुकुलग जे बाचा केबो गनां करै करोड़पति रक केबो करै टंकसं लुकुरक पारानि जों जतनो साइमानो काइसा काइसा नक तांनानै हिंगाय बरंनि कुसुंसा जीवन लाई थांमोन नक तां मानलांगिया फियाबा तिनि अजगा बरकनि नक रक बायजाक वातै फाइ दङ वातै सिवै हातिना कुवाकजाक नग जदि वातै सिकाय जेकुनु समय बाय कलाय मानो फबजागै थै मानो आबनि बागै बरकनि लाइफ रक बलाय रिक्स ऑल लाइफ नि बंगि जे रिक्स इन तंमानि जराव जाते सरकार ताजे तारि बरंग क्षतिपूरण दिवै बरंनि नक रक रिपेयरिंग खालायनानै ओंथुन नैसों कबगो ते सिनि केस जे तिनि फाइल खायमानि अबसों जेहेतु ह्यूमन राइट्स कमिशन खायकासों सिनि जे बरंनि अधिकार बरक मुनसोंगै जे खतिं मानि आबो जाते जों किफिलि मानान होननाय जों खाकावैनो जे ह्यूमन राइट्स कमिशन जों फायमानि ONGC tam thaka tini ro tai just tam thaka ONGC नि रिप्लाई तिनि सिगां कपि न मानखो अब आं थाङै तैसा स्टाडि खालायना नांनाय एक्जेक्टली बरंनि तामो रिपोर्ट फाइका आबनो कारै जों खानाका जे बेलबारि आरडि ब्लक नि इंगैबो बरं आर थां एनक्वायरि खाइका फियाबा रिपोर्ट न सिनि यागब मानयाखौ जों आबनो नासिङै दंनाय और हियरिंग कुरु साखालि आबतो तिनि जेहेतु पुइला हियरिंग बा जों असुक जरातै जों तिनि साइमानका सेकेंड हियरिंग नायजाय जों तामो खलायमान डेट साख्लायाखौ आनो बरक चिथिरिवै सिनि ओ बर रंगबो बरक जानो गरेनाय ते कैसा हंकाय बेले वाना मा सिंसा हंकाय आबनो तुई जेफ्रु बरक जे नक बायमानि माइनिं खायफोर नक बायमानि न प्रोटेस्ट खाया थाङै जाते सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जों साइबानो कैसा जागा माइनिं खायनि हंकाय एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट social impact assessment अबर खलायना नांगौ
environment ko khoti ngi jaman mining khaipru tuini le rok tola klai thango bo phangwa phangrok environment no loss tongo ngai social impact assessment jata khlaina nangmani abo hongkai ajaga mining khaikai all gana gini ni pararangi kebo khoti da ngi man oboro khlaijagya sinyago report krai aboni bagi sing khakayo sini human rights commission 100% obono case no naikoli songo justice riwana nai usuro lerno case ni bro justice manani ba abahai paidini koto case kakhaba songbai corporate khaino sini pokhono human rights commission nok tongo abon bagin tini musuk jon borok o jaga phai manjak phaika जों खाकाव दाक्तिन अब पायानो हनाय ते कायसा हंकाय ओ जे बरक प्रोटेस्ट खालायप्रो बरकनि एगेन्स्ट प्रोटेस्ट खालायो हनै बा सामुं तांरिया हनै बा शान्ति बंग एलाकाव खाकसं शान्ति खाया हनै बरकनि एगेन्स्ट केस खालायजाक दङ अरो प्राय खरक बसो सखम 12 जन एगेन्स्ट जे बरकनि बिसिङाव जे किसा पक सानाय किसा बुसकांगा आगोगै प्रतिबाद खायनाय बरं एगेन्स्ट जिरानियाव कायसा केस अलरेडी फाइलिंजाक आबोनि अपियारेन्स बरक ओंगै फाइजाक गथ'